Nemonida tumke amikrigili akara kachungkring ahemda we ploteneli tolun beneli nikum samendo tegi nasi neli rat atom han claim la pen rat atom han claim jipuge non le neli ninga mathagali halo pohre bom to benda la salamang neli chisiklu neli politics edunde lo ahudisi Shillong nili KSA presiden lo ningkan potropa hala sohor politics claim dulu setala pike sakori claim lo atema nili mumara tum dolar hala tumban paporhe nahi dasi hala tumban paporhe si sakori aso claim dulu la sini tum la son si lo porhe lo la penona pike kado eta lo porhe lo ni tum MSC versi DC bang ke thong nasi nili tum kedor degali nili ta kedor degali non ke kedor dega je plan tupo ateman ne kedor ana poisa ta la PHLC rat kapa pan ko jogi busi khoros tu la lo nasi nili tum mathanang ni non nili je plan link sita nili ke pension ta longbo vila la sinili pan le ke mathali ra pan ko mathasi nili la so kam ke claim nili kali non da ke do an PHLC tu da ke do an PHLC tu de amen pu ete de por la kado la tom amet pan ki jogi ke ring media pan le ke claim kali nang li tum da na met ha ke ring me jogi pan le ke claim kali ni tum chinilo ka to veta ilong rike jogi pansili tu claim lo lasi non ili tu malam so arona lo nanti London petno labang so ke si bang empurna sina hotai lo labang so ke si empurna hotai labang so ke si ber ke tieto voter list jasel council voter list along lapen voter nong lia pata pakai kado eta ini tong labang so ke si bening tip lako anam kalau si ke si na pilo long live Guardian long di masa long live no to namaste no to namaste integrity Thank you. Alang ni lo, Daniel Langtosa, alang ni ke from Dimasao, alang ni ke Danteng Dimasao Council lo, alang ni ke aku ke long tangabang lo, pen alang ni elected ke hai tangabang lo, si ini lu labang somai pialong, alang ni setempat lada, ilo soan ke cingrum ke Japan, dengan ke perung Japan si alang ni sampai bang lo. Si alang ni him sa pini ilitum jumesan ilitum apa ning perung gapan ahok alang ilitum apa tumabang ilitum pagkaperike ilitum tribal ohomia kilondia adivasi yung si jelang pete la north eastern India ke intan pigi bujini halatum nagcintan unide di bujini la si ilitum mangbong na pajijok na pajiteng weret non anta ilitum mangbong kapacibahat dia kam kaita claim ven nang litum matapia potsi hala Bihar hapu benge wakatum pia posi litum pana pere nang litum sini gari ke menai kopine ne asbanan ta TV hai hoi ke menai mat lo kasilam na Maruti Suzuki da Japan Association Mongolia na kai Hyundai da lada Korea na so Mongolia na kai lapen ason anta Mongolia na kai sila ante mo itum chilang pete
Idum tirkringi nan Johai unede tipusi idum panang pace bohong baratiki. Lasi non ke nelia bangke. Akitab kan ni kita do. Indigenous Indian Mongolian puneli kita do. Hala soket tok nang itum kapor kita. Hala soket tok atensi. Ilitum la North East ke do ke itum kacelan pepra. Itum India angbo karjab dun si pantang rakun dia pansi neli election ke hailo deke klaim polo ke. Ini jo yellow. Delita damra esi a quartar long ini lunta make jangla pe claim lo hada MP ke do ana do pancing kilapi minister ke do ana pancing kilapi a department in ministry tin dam lapji cinida lap nanti MP se ko do ke MP ke claim nangi ke rada dum claim yo hubidha we abar saya we la MP abang sige claim nangi kende non ke dam MP to mangi claim kala non elito ABHL CIMP to ke la ke claim back pun la ben non dam elito sakori ka we an ko bini ka putolo sakori to ke adon tin na bi oi sana binangi bu hedi Nilige sakuri ke hang poisa ki pipu arjulong lokwe nilige mamuha kamanhuha ke bilo haso nipur nili jakong ke dohut project director TRDA hut nili karbia to manan thanlo application ang pidonon hala tum application ke to ana dekhi tekhi sita hala thambak be application ta nili teng lablo lapen ka pepas lablo kini ko bilo teglong lo timung wala ke pas telang pas anti pas amat dang po kebra po batay si rep nilipide lapen go nogam ke doon huta kipido ke din non tanang yetan mo niligi chini ne Latum ban sini ni, latum itu nepan sa ekap nang bijun je, nang bijun nang ibu dah bupe, ati mana lige sakori ki pige poisa nang ibu ke sini ni lige. Aku nak APH si power banglote, sakori ki PC ni tu poisa KNG bukan nang itu mat nang amang deh nang ni. Long liya pan aki long liya pan poisa nang pinangi buke mang nang ni job card ke long yi ration card ke long yi oruno doi ke long yi pan poisa nang pinangi buke mang nang ni nito aki joy si nang pilap yi atema nang litum pan nang kipiji pan nang litum si nilipan jakong nang pilo kalau soal jakong, kopilo, jakong tu tang dia tu bisi poisa hang nang kang ni dalam. Lapok si pini kado ini betul ke mana pun ni ngarong piglo coro piglo nang itu long le aning ke jam dia tu dah dua orang nang tisul dah pun nang tu long le dia akali bala. Nasi mo abatay kapre itu mo haide to telan so se munit ke ong dei ke pangrung lo wilang ne mu chot non ke langam ko si jun long chot bodi mo ke o tan ke chulong ini ni kita orang pecoji ekor ko nang boleh ni ke polide la kan tu ke la bag de la ni thana ne piya thaya we la ben isona la ka peklan ko magni bini ta arjulo neli crore hini body BJP pen ke heading mai tema ko pakam neli crore hini ke nili ne mahanga ke thekali Neli pension lok si nang jitan nang ko hedi pension lok si aci ko jonwar laki si dah selesai gelo anak pro ini ni tanda kama
ni semua tu bang ha UNO office kami claim ha Italy Rome laben ha Australia si Melbourne si kami claim inut ke high court advocate nang litum da sini lo non da kadulo ne peneu je bang ni lipat sosial ni ke labang high court au advocate poman rejar so ciklam ugi labena ki dia bang kabang sakori klembong lo nili hema sor kabang pension long bom lo kamata thang ka so si hala le ma thada lo nili hem tot lun da mile mi pare ama hem tot lun ama ni moni da tum ke ame krigili akara ka chung kring a hem da we ploteneli tot lun beneli ni kang samendo thegi nasi nili rat atom han ke claim la pen rat atom han claim ji puge non le neli ni ngama thagali halo pore bom to beda la salamang neli chisiklu neli politics hedunde lo ahudisi Shillong nili KSA president lo ningkan potropa hala sohor politics claim lo setala pike sakori claim lo atema nili mumara tum dolar hala tumban papor hinangi dasi hala tumban papor hisi sakori aso claim lo la sini tum la son si lo porhelo la penona pike kado eta lo porhelo ni tum MSC vaccine DC bang ke thom nasi nili tum ke dor degali nili ta ke dor degali non ke dor dega je plan tu po ateman ne ke do ana poisa ta la PHLC rat ka pa pan ko pe job yi besi khoros tu la lo yo nasi nili tum mathanang ni non nili je plan ling sita nili ke pension ta longbo vila la si nili pan le ke mata kali ra pan ko mata si nili la so account ke claim nili kali non da ke do an PHLC tu da ke do an PHLC tu de amen pu ete de la kado la tom amet pan ki job ye ke media pan le ke claim kali nang li tum da na met ke media je pan le ke claim kali ni tum sini lo ka to beta ilong rike jogi fansili tu claim lo lasi non ilito alabang so aronalo nachel London petno labang so ke si bang empurna sina hodai lo labang so ke si empurna sina hodai labang so ke si ben ke tieto voter list jasel council voter list along lapen voter long lia pata pakai kado eta ini tong labang so ke si ben intip long ratu anduke adivasi ke doan la ken kilonja ohmia ke doan tu ke la ke idum APHLC phansi nang pilapo la si itum lat ho tu ke idum long wegi la pensar proxy vote jog red pu rada panang ni pachini chomta proxy vote ke jog la tum ahok jog OTT la si la proxy vote ke jog long ye phansi la BJP pen congress tumke karbia tum ate polling station ta arong pen terek et bangke la singhason da loge bang terek lap bangke akahilo pon lap karbia tum ye vote ka pilong le de japan amben hala so larke bongali bihari tum mansi pape jokore titi la pen along ka prek ta karbia tum hange papi lutlong le de po la amethang bang ini bang thom tum ajaha ka tum akapre ka pe pen ching thang po police ka lili pisi BJP tum poisa pipo police up a uniform pa ching thang po la si ha arlu papi lutun po anke asil ta pa chong hu pon det po la pen hala non EVM along ta son taxi berdun thavare titi ada prang si claim la pen ke hala vote bela ko bala postal ballot ke pije tom phan hala sakoriya tom phan ta pa ther dam si hala tom phan vote ka pi de dia phan claim de titi BJP pen congress ko ki do tribal tom nang dikini idupsi amailong manani pilo fudu nang tum sa
BJP lepen Congress long ke do mohet tapulo alang litum ke BJP long lepen Congress long sigidolo kedolo pulo tangte Cicini non ilitumanda cini masilo lage bihari pen bongalia fansi ke rap dun lo lage biharia la pen bongalia tu masuk gidar lo ke mandun halatun apohora lo halatung ke mandun alang li CM tame EM tame MLA MP tame jong si alang litum BJP pen Congress long dudun rong lo pulo tangte BJP pen Congress tum ke inglong arat akai behai nangji rai nangji inglong arat along ri rai nangji puning jeje kedi manifesto long ta tok te kedi ante halatum long ke dudun polote lake halak ke chiatum asokida apohora ke dudun ke tondun ason ci plander pulis apuki air ke ci plandun ci plander la si halatum non alang titum ci cinira ilito amet hanga kepan apo ape tumpan apusar apo ape tidang lo mene alang litum pan ci matara la pen non ke wang jilang amahang ke tektang ke tek jilang alang litum pan ci matara alang litum APHS sielong tribal unity long papewang lap nangji pusine li choning rilo Sir, kedam tang ke aron na sini ne la son ganing jeke chief minister eo matir lo len lo na jane hei gane teo ene ka koise karon kyo moi koise edu ALRR Assam Land Revenue Regulation note likha ase aru 1886 aru etu ako meeting koribole kotha nai etu ain mote koribo lage ako ki meeting koribo aru etu court meeting koribo lage boli kuntu rule ot likhise nai etu saralang ligi puke akimi phan ke pawang long le pusi pu jong se akimi han pawang long le punote aban ke dotung phan ke plungun elo mante ala abana tumanda akimi sai selo ke banga hut ke 62 area ka akimi sai selo ke la tum la pola tum bange flung weg nang po nanti alang lituman ke lak ke dutang tuman ke dimplong ke tik bigi son angring ke dumasa dote hala ration card apiat lo ke ako 1,60,000 NRC long amen ka vietum hala tum man flung ji pu flung bledet lo ke ration card si pi thurong lo ke ration card ki pi bane la bongo sena tum phan la ke isia document lo ke di voter list ka selam ya document lo ke di a document si pi thu det lo ke la BJP tum Hemanta Biswa Sharma order pen jo sir kante central manifesto no manifesto no do UCC la BCA ke one nation one election ko alam do la so puta ka dekha ka pan kina nilitum la India block atum la pen ke Assam Opposition United Front atum ke la ke chikroy dunde la pen la nilitum election hailote la ke repeal eji cancel eji দীপিকা চেষ্টা কৰি এই কাৰণে যি ট্ৰাইবেল যিসকল বিজেপিত আজি কাম কৰি আছে তেখেতসকলক আমি আহ্বান কৰিছোঁ এপিল কৰিছোঁ এতিয়াও সময় আছে মাই ডিয়াৰ ট্ৰাইবেল ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড চিষ্টাৰ ইউ টাৰ্ণ লৈ আহক আদাৰৱাইজ জাতি মাতি নাথাকিব যিটো এতিয়া ল এটা আহিছে ওৱান নেশ্যন ওৱান কাণ্ট্ৰি ওৱান ৰিলিজন ওৱান লেংগুৱেজ তাত কাৰ্বি ড্ৰেছ নাথাকিব কাৰ্বি ধৰ্ম নাথাকিব কাৰ্বি লেণ্ড নাথাকিব 6 শিডিউল নাথাকিব ইট ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ উই আৰ গোইং টু ফেচ সেইকাৰণে সেই বিজেপিসকলক আমি কৈছোঁ তুমি দুটকাৰ কাৰণে নিজকে বিক্ৰী নকৰিবা তুমি এটা চাকৰিৰ কাৰণে বিক্ৰী নকৰিবা তোমালোকে এটা নিজৰ এটা স্বাৰ্থৰ কাৰণে নন ট্ৰাইবেলৰ পলিটিচিয়ান সেইসকলৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ শ্লেভ মেণ্টেলিটি তোমাৰ দিমাগৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া aru itu la mupen gipu one nation one election one sop one pupu beret lagi kumara one lo hala tuma one gipu dange bamun khotrio to bha one lo como they are speaking one election one nation everything what one who is that one the one is brahmin and khotrio Aryan we are not included amak teologo uporot hodai thakibo aru amak torat hodai thakibo lage boli eitu manusmriti likha kotha to he teologe implement koriboloi loise heitu ami keteo na manu strongly oppose koru ami strongly condemn koru aru ami strongly demand koru je tribal hokolo whether apun hills tribe hok plaino tribal hok সকলো জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ ৰাইজে এক হৈ মাত মাতি পেলাই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক ওপৰাই দিব লাগে ইয়াৰ পৰা থ্যাংক ইউ আৰু এটা কুৱেশ্যন ছাৰ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ মতে আজিহে লাষ্ট কেম্পেইন যদিহে
কালি পৰহি যদি বিজেপি পাৰ্টিয়ে যদি কেম্পেইন কৰে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰে জানো আমি কি কৰিব পাৰে আমি তেখেতক কমপ্লেইনে দিব পাৰে বিউৰোক্ৰেট টেকন'ক্ৰেট CD ED গোটেইখিনি ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি ক'ব পাৰোঁ উই উইল ষ্টিল দেন উই উইল ফাইট ফৰ দ্য ৰাইট উইল ট্ৰাই টু ষ্ট্ৰাইভ ফৰ দ্য জাষ্টিছ ইটছ নট ডেট আমি হাৰ নামানো আমি লিগেলি ফাইট কৰিম ল ইজ দেয়াৰ ফৰ এভৰিবডি কিন্তু অফক'ৰ্ছ they as a ruling government they take the upper hand or this is how we are exploited, this is how we are subjugated, so people should understand this. Thank you अच्छा सर lamthi si juning le MSC ke le gude de biching ring thaba consensi long ke la rar phan gut pa pilong le pa chirui la tik la su kutha na to APLC tu non diu ku son pa ke khang kola ba non ke neli tum son pa chiroi lap long le lo la thu ke mo pen dala si pulo juning si ke elitum non violence ka lidet nang ji puver elitum la pen bang che dan se tai tum che dan de nang i pusini tum pu bom lo he sita non ke thek long lo la pen state election commissioner ta ne tum manang pu bang le nang che dan lo te pie pon lo nang tum che dan nu ne de pusini tum manang pu la posinon ke nelitum do joy jelo la self defense akam kempo jong si ne tum manang plung lo te ne tum ta বেছি হ'ব এইটো এটা কাৰণ আছে আমাৰ ইভেন ইন লাষ্ট ইলেকশ্যন না আমাৰ তাত একদম আনডেমক্ৰেটিক হৈ আছে ধমকি পুৰা হৈ আছে আমাৰ লাষ্ট ইলেকশ্যনত 6টা বিজেপি আনকণ্টেষ্টেড জিকিলে আনকণ্টেষ্টেড কেনেকুৱা বেলেগ যিমান আছিলে না কিনি দিলে ধমকি দিলে পুৰা এনেকুৱা পাব্লিক খঙত আছে কিন্তু পাব্লিক কিবা অপেনলি ওলাব নোৱাৰে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়ে যোনে নকৰি কৰে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়ে যদি নকৰি নকৰে PMAY স্কিম পাব আছে যোনে অৰুণোদয় স্কিম পাব যোনে আছে তাৰ নাম কাটি দিয়ে এইটো ইলেকশ্যনত এইটো MP ইলেকশ্যন কেম্পেইনত আমাৰ কাউন্সিলৰ CM EM অপেনলি পাব্লিক স্পীচত কি কৈছে মানে জানে যদি বিজেপিক আপুনি ভোট নিদিব যদি আপোনাৰ নামটো আছে ন আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট এইটো কাটি যাব আৰু কি কৈছে যদি আপোনাৰ পলিং বুথৰ লগত পলিং পৰা যদি ভাল ভোট নাহে তো যোনটো ডেভেলপমেণ্ট কাম চলি আছে না যোনটো ৰোড চলি আছে কামটো আধাত শেষ হৈ যাব আৰু যোনটো কমিউনিটি হল বনি আছে গভৰ্ণমেণ্টত এইটো আধাত শেষ হৈ যাব এইটোতো ধমকি না ডাইৰেক্ট ধমকি সেইকাৰণে MCC ভাইলেশ্যনত ৰিপৰ্ট দিছোঁ ৰিপৰ্ট পৰা এইটো মানিছে ৰিপৰ্ট আৰু CM EMক নোটিছ গৈছে কিমান লাজৰ কথা সেইকাৰণে মানুহ গম পাই গ'ল কিন্তু মানুহ কৈছে আৰামকে সাইলেন্টলি ভোট দি দিম সিধা সিধি কথা কথাটো হ'ল একচুৱেলি বহুত মানুহ এতিয়ালৈকে ইণ্টেৰিয়াৰ টাউনতো গম পাই গ'ল কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত ইণ্টেৰিয়াৰ জাগা আছে এতিয়ালৈকে মানে ভালকে নিউজ মানে এনেকুৱা নাযায় মানে সেইকাৰণে ইণ্টেৰিয়াৰ এৰিয়াত আমি এতিয়া এৱেৰনেছ দি আছে APHLC নামত পাৰ্টি আছে কেনচি চিম্বল আছে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ 40% অফ দ্য ভোট 35 to 40% অফ দ্য ভোট এইটো পালে বহুত ভাল হ'ব এইটো মই